जी सबसे आगे डांगुर खबर तो इनिका आसे कि असम लगा ऑर्गेनाइजेशन खान प्रा जगह एक तटी दुकान लगा सामान खान तो नागा मानु लोगोटी ना बिखाबी कोई गेना ऑर्डर इशू कर दी गेना आसे तो ये तो की करनी आसे कोई ले মই अपनी खान के ऑलरेडी 3 times जनाई दीशे वाखा लगा अंदर टी असम बॉर्डर फाले ताकि नागालैंड लगा बोस्ती 11 खान प्रा আহিগেনা পুরা কে পুরা রেজুলেশন একটা পাস করিছে আর ইটু লাগা রেজুলেশন হেসাবটি ইটু লাগা তো নাগাল্যান্ড আর আসাম বর্ডার আছে ইটু কারণে নাগাল্যান্ড টি ইটু 11 বস্তি থাকা মানুহ খান পৰা জানাই দিছে ইটু ফালে আসাম থাকা খান তো ইয়েটি নাগাল্যান্ড টি গুছিবলে আছে কইলে আইএলপি আনিবি নাও হইলে নিজৰ কাউন্সিল চেয়ারম্যান খান লগতি পৰা রিটেন এপ্লিকেশন লইগেনা নাগাল্যান্ড টি গুছিবি কইছে आरो खाली तो न होइगे ना असम लगा जानवर खान गुरी गाउरी कुत्ता इतो खान नागालैंड ती गुशी आसे कोइले ताई खान पुरा धुरिगेना राखि लोबो आरो इतु मालिक खान पुरा पैसा पे करबो कोइसे आरो ताती असम मानु खान तो विदाउट परमिशन यति नागालैंड ती गुशी से कोइले डांगुर फाइन लोबो कोइसे आरो इतु लगा मामलाती इतु असम मानु खान पुरा बार बार प्रेस रिलीज करिसे आरो कोआनसिना अपनी खान के भी जनाई दीशे आरो इतुति ताई खान पर जनाई दीशे মই खान तो रिस्ट्रिक्शन अलपि ना लगाई गेना आसे होइले भी नागालैंड ती नागा मानु खान पर खाली मानु न होई गेना निजोर लगा जानवर खान भी गुशिसे कोइले फाइन लोबो को तो बिया आसे कोइसे आरो ताती पिकनिक जा लगा वीडियोग्राफी खान बॉर्डर फाली भी लोबोल ना दिया तो बिया आसे कोइसे आरो असम चीफ मिनिस्टर आरो ताई खान प्रा कंसर्न अथॉरिटी खान लोगोती चिट्ठी लिखी गेना थागिसे आरो कोआनसिना आरो इते तो ताई खान प्रा इतु चिट्ठी लिखी गेना जनाई दी आसे ताती असम मानु खान कोन होइले भी नागालैंड ती इनिका सामान बिखाइसे कोइले 1 लाख रुपीस तो लोबो कोइसे ताती नागा बस्ती खान तो बिसे दुख पाबले आसे जुति तो हुस्सा उलाइसे कोइले इतु कारणी इतु सबसे आगे अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे आरो মই खान पूरा जानी आसे মই खान लगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो चाइना ती मीटिंग अटेंड करी आसे आरो ताती ताई पुरा चाइना लगा प्रेसिडेंट आरो रशिया लगा प्रेसिडेंट पुतिन ताई जोन लोगोती भी फेस टू फेस इनिका मीटिंग करी आसे आरो इतु लगा मामला ती चाइना लगा गवर्नमेंट खान पुरा इतु भी प्रेसिडेंट हिमसेल्फ पुरा जनाई दीशे इतु दुनिया ती इंडिया चाइना इतु एकला ही मानु लगा सिविलाइजेशन इनिका ग्रो पुरा तो नंबर 1 ती आसे आरो पॉपुलेशन मानु खान थका भी नंबर 1 ती आसे डेवलपमेंट लगा भी नंबर 1 आसे इतु कारणी चाइना आरो इंडिया तो एक साथ ती पुरा सबसे बेस्ट फ्रेंड कुरिगेना काम करबो लागिबो कोइसे आरो ताई पुरा जनाई दीशे चाइना तो ड्रैगन आसे आरो यति इंडिया खान तो एलिफेंट हाथी आसे इतु कारणी ताई पुरा जनाई दीशे खाली गुड फ्रेंड ना होइगेना इते तो ड्रैगन आरो इतु हाथी एलिफेंट दी जंतु इको लगति आहिगेना बेराबो लागिबो कोइ आसे आरो इतु तो ओपन इनविटेशन दी आसे इंडिया लगति चाइना लगति प्रॉब्लम थका खान तो पूरा के पूरा क्लोज करिगेना ताई खान दुनिया के दिखाई दिबो कोइगेना किला मानु हुस्सा भी इंडिया चाइना ताइजन बेस्ट फ्रेंड होइसे कोइले ताती यूरोपियन यूनियन ताती लगा अमेरिका नेटो कंट्री खान भी इकोई करबो ना पारबो इतो कारणी इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे आरो दूसरा खबर तो इनिका आसे कि इंदोर लगा माकी एक जन इतो अपनी खान साई साबी ताई परा जा हफ्ताती ताई लगा लवर নহলে তাই লাগা বয়ফ্রেন্ড লগতি এলপ মানি শাদি না করিগেনা পলাব কারণে তাই রেল গেট টি যাইছে কই আছে আর ট্রেন স্টেশন পৌঁছিছে কই আছে হইলে বি अचानक পুরা তাই লাগা লাভার টু তাতি না আহে কই আছে প্লেন করিগেনা জানছিনা হইলে বি তাই তো ট্রেন টি গুছিছে আর ইতু তামতি তাতি মোটা একজনকে লুক পাইছে কই আছে আর ইতু মোটা তো ইলেকট্রিশিয়ান আছে কইছে তো এক হপ্তাহ হক ছিটি তাই পুরা ताई लगा लवर लोगोती पोला बोले जाइसिले आरो कोआनसिना एक हफ्ता छिति तो दूसरा मोटा लोगोती गोरटी आइसे ताई लोगोती शादी करिगेना आरो इतु तो एकदम बागला माथा आसे आरो इतु तो हिंदी लगा मूवी एक ताती
Salman Khan pura bodyguard pura lagan shnai hoise aro itu tu ekdom nohobo laga ase hoile bi itu bi update apni khan ke janai di ase aro India laga ex vice president recently resign kurigena ase moi khan pura tai ke tu jani ase aro itu la khopor bi apni khan tu jani gena thagibo kila mani tai pura itu resign kura logo government logoti tai laga MLA laga pension poisa tu apply kurishe koi ase tai pura janai dishe tai tu Congress laga MLA thagise poila 1993 pura 1998 tak aro itu laga hesab ti pura ahishe koile tai laga state ti Rajasthan laga one time MLA khan tu MLA kurab cheti 35,000 pension pai koi ase hoile bi tai khan pura more than one term inika MLA kurishe koile tangkha to aro bishi pai aro itu laga hesab ti tai laga sal bi bishi hoise koile bishi pai ase koise aro tai tu bura hoise kila mani tai laga sal tu more than 74 hoise aro tai tu more than one time MLA ase itu karni tai tu 42,000 rupees per month pabola ase koise aro tati government khan pra initiate ko dishe koya ase kila mani tai pra itu MLA na kura logo tai tu governor banai dishe aro governor laga term khatam ha logo India laga vice president hoise aro inika tai tu online ti bishi ulai ase itu poisa karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro biswas kuri ase apni khan pura itu thanas ke tu jani ase koi gena kila mani Avenger laga movies ti tai dagubos ase aro surprisingly Maharashtra ti election commission khan pra tai laga photo itu election ID ti dhali dishe aro tai laga nam tu thanas no hoi gena Muhammad Ibrahim koi gena rakhi di gena ase aro tai bi election ti vote dibole ase itu karni opposition leader Rahul Gandhi pra online ti expose kuru dishe ite inika BJP khan pra thanos bi somon kurigena tai khan ke support kurubo karni voter ID tu issue kuri ase koi gena aro itu laga tu memes bi bishi ulai ase ekdom funny ase itu karni tu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra dangur khopor tu inika ase ki aji Sunday tipra Bihar laga election commission khan pra direct itu allegation dhalya tu dismiss kuri dishe aro itu matlab ki ase koile Congress khan pra aro opposition party khan pra janai di ase Bihar election ti aro bi scam bishi hoi jai ase duplicate laga nam bishi ulai ase aro imman bishi evidence ulai libi election commission khan pra itu laga tu reject kuri dishe missa mishi koi ase koise aro tati koi mamla problem nai pura kya pura thik thak ase koi gena rule kuri dishe aro itu tu ekdom nohobo laga ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor tu moi khan pura jani ase moi ja kali pura already nagalandnewstoday.com website bi dhali dishe kilamani aro bi Hornbill TV laga journalist ekjon tu manu khan pra morai dibolo koshish kurise banduk dita guli pratai ke lagise hospital te treatment loya ase aro surprisingly itu same journalist tu recently moi khan laga honorable deputy chief minister Y Patan pra gali dishe exactly threaten tu no hoili bi gali dishe tage khetaise to itu laga mamla ti inika aro bi tai logoti dangor attempt kura tu manu khan pra connection ani dia ase Nagaland deputy chief minister pra tai ke warning diap cheti manu pra tai ke attack kuri ase koi gena itu karni dangor media khan tu itu laga bi kwanishna inika piece by piece inika jora shuru hoise aro itu nishna Hornbill TV khan bi promise kuri ase itu laga tu ki hoile bi tai khan pra case investigate kuri gena ki husa ase ulabo aro justice tu di dibo koi ase aro police khan ki bi request kuri ase itu laga tu faithfully investigate kuri bi koi ase hoile bi dangor media khan pra jorai dian shina Y Patan ke accuse kurisho koile barbat ase yeti Nagaland police khan bi ku kurbo na parbo kila mani tai tu deputy chief minister ase mamul na hoy MLA tak inika police khan ke dhurbo pare ase koilo ko tai tu na parbo hoile bi biswas kuri ase itu tu olopi Nagaland laga politics especially moi khan laga honorable Y Patan logoti lena diana nai koi gena hoile bi apni khan laga opinion tu ki ase comment section ti likhi sabi
aro itu tu moi khan pura jani ase Nagaland laga freedom of press tu 100% jaise moi tak unprofessional thakile bi bishi threaten tu pai thage ekdom karbar ase Nagaland ti itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase. And guys, thank you very much for watching my video till the end. Notun ase koile morum pura subscribe kori dibi ita tak bi sa ase koile mola video tu share bi kori dibi like bi kori dibi koi ne tibi apni khan ke request kori ase.